समस्त दर्शकों को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत राशिफल। आज होची 24 जून 2025 मसीहा मंगलवार। मेष राशि व्यक्ति आज साधारण कथा को बड़ कर निकटस्थ कई जड़े व्यक्ति कलह सृष्टि करें। दाम्पत्य जीवन में मनांतर मतांतर देखा दे पारे। आलोचना द्वारा समस्यार सरल समाधान करिबारे समर्थ हेबे। कौनसी विषय को लेकर आलोचना पर्यालोचना न करी कौनसी डिसीजन नियंतु नहीं। सरकारी स्तर हठात आशा करुथिबा शुभ खबर शुणी खुशी हेबे। आजिर अशुभत्व को नाश करिया बरगछ मूले किछि कंचा क्षीर ढालतु। वृष राशि आज आपणको कथबार्ता और व्यवहार अन्य माननकु आकृष्ट करिवो। अन्य माननकु आपणको प्रति आकृष्ट करी निजर मन अभिलाष पूर्ण करिवारे क्षमता दब। विभिन्न प्रकार धंदा करिवा सकाशे बंधु माने आपणको प्रोत्साहित करि पारंती। निकटस्थ जनाशुना व्यक्ति मानक द्वारा आपणकर अनेक कार्य आज साधन हब। महिला माने सम्मानित हेबे। आजिर अशुभ फल को नाश करिवा पई आपण भगवान श्री जगन्नाथଙ୍କ पाखरे 7टी तुलसी मंजरी द्वादशाक्षर गोपाल मंत्र रे अभिमंत्रित करी 21 थर चढ़ातु। एबे जानिबा आमे मिथुन राशि विषय रे। आज जेते प्रकार सुविधा सुजोग सृष्टि हेले मध्य अन्य माने संतुष्ट हेबे नहीं, बरम आपणको निंदा करिवे, आपणको अपमान देवे। आजिर दिनटी आपणको पई शुभ नहीं। घरे बंधु मिलन और नूतन अतिथिंकर आगमन हो पारे, जो किछि समय हस खुशीर सुओ छुटिब। किंतु माली मकदमा जमी जमा समस्या नहीं मुंड व्यथा हो पारे। घरे सामान्यतः कली झगड़ा लगी पारे। स्वामी स्त्री भितर मनांतर मतांतर हो पारे, भूल बुझामणा हो पारे। आजिर दिनटी को शुभमय करने आपण 7टी नील अपराजिता फूल माँ काली को अर्पण करंतु। एबे जानिबा आमे कर्कट राशि विषय रे। आज परिवार रे संदेह और भूल बुझामणा हेतु समस्या बढ़ी पारे। दूर स्थान को यात्रा करंतु नहीं। जदिओ दिन 12टा पर दूर स्थान को यात्रा नूतन कर्म नियुक्ति पई अनुकूल वातावरण सृष्टि हेउची, तथापि दिन 12टा पूर्व कौन स्थान को यात्रा न करिबाटा भल। व्यवसाय रे अर्थ अभाव लगी रहिबो। अर्थ आदाय करिवार क्षमता आपण हराई देबे। लोक आपणक ठारू ठकिकी टंका नहीं जिवे। भू संपत्ति को केंद्र करी परिवार सदस्य मानक भितरे कलह देखा दे पारे। प्रतिकार 7टी त्रिशाखा बेलपत्र को ओम नमः शिवाय मंत्र रे 21 थर अभिमंत्रित करी शिवलिंग उपरे चढ़ातु। एबे हमें जानिबा सिंह राशि विषय रे। आज सहकर्मी किंबा पड़ोसी साहाय्य समर्थन लाभ करिवे। आपण भल कथा कहले मध्य अन्य माने भूल बुझी पारंती। बारंबार चेष्टा करिबा सत्वे विफलता मिलिबो। विफलता जोगु मनरे अनेक टेंशन लगी रहिबो। आकस्मिक आवश्यकता कारण खर्चर परिमाणटा वृद्धि हब। आज अनावश्यक खर्च अनेक हब। बंधु माने आपणकर अनावश्यक खर्चर कारण हेबे। आज अशुभ फल को नाश करने 7टी लाल रंगर मंदार फूल और किछि गंगा जल शिवलिंग उपरे अर्पण करंतु। एबे जानिबा आमे कन्या राशि विषय रे। आज बंधुंक सह मनांतर कारणरू मन भाराक्रांत रहिबो। कौनसी काम रे मन लागिबो नाही। शिल्प वाणिज्य कारोबार क्षेत्र रे सामान्यतः खुशी देखा देबो। राजनीति और संगठन क्षेत्र रे बहुत जनकल्याण काम हाथ को नहीं प्रशंसित हेबे। किंतु बंधु मानक ठारू दूरे रुहंतु। एमाने आपणकर विफलतार कारण हो पारंती। प्रतिकार आज कौन करिवे? गरीब असहाय व्यक्ति को किछि खाद्य दियंतु। या द्वारा अशुभ फल नाश हो शुभ फल प्राप्ति हब। एबे जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय रे। तुला राशि व्यक्ति आज बंधु और परिवार समर्थन मिलिबो तथा असंभव कार्य संभव हेब। असंभव कार्य शेष पर्यायर पहुँचब। अनेक दिन जो कार्य करने चाहूले हो पारुनथिला, अनेक बाधा विघ्न देखा जाउथिला, ताहा हब। पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिलिबो। विलास व्यसन द्रव्य क्रय करि पारंती। परफ्यूम
କିମ୍ବା କୌଣସି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଆଜି କିଣିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଜିର କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ 3 ମୁହାଣ ଛକଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ବିଛା ରାଶି ନିମିତ୍ତ ଦିନଟି କେମିତି ରହିଛି। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବେ। ସାମର୍ଥ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆଜିର ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆମଦାନୀ ଭଲ ରହିବ। ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଢଙ୍ଗରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାର ମାନିବେ। ଅଫିସ୍ କାମରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହ, ଯେଉଁମାନେ ମଝିରେ ପଶିକିରି ଗେମ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହାରିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର କଥା ଏଇଆ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଜିର ଦିନଟା ଶୁଭ ଅଛି। ଦିନକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଯାହା ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା କଟିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଅର୍ଥ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଦିନଟି କଟିବ। ବହୁଦିନର ବକେୟା ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିଲା, କିଛି ଟଙ୍କା ବା କିଛି ଧନ ଯାହାକି ଫସିକି ଥିଲା ତାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଘର ବାହାରେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ରୀ ହେବେ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ 7ଟି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର 21 ଥର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁକା ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ରହିଛି। ଆଜି ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକିରି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଆଣିକିରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।